खुशी, ताल में हर नमी, ताल से जिंदगी, ताल से बंदगी, तो झूम ले नाच ले ताल से ताल, रिदम ताल से ताल, रिदम ताल से ताल, रिदम ताल से ताल. पुआर हाही से साबता जागे দরদি হৃদয় और खबराने. नमस्कार दोस्तों, रिदम ताल से ताल की टीम की तरफ से मैं आपकी एंकर देवलीना सी बख्शी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ. दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम सब आ पहुँचे हैं रिदम ताल से ताल की क्वार्टर फाइनल्स तक. पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा है आपने कि हमारे कंटेस्टेंट्स ने बड़े ही शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, पर क्वार्टर फाइनल्स है ये, तो कंपटीशन भी जोरदार होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज सुप्रिया कलिता फ्रॉम डिब्रूगढ़. मैं
क्या जानू रे रुत वक्त शाम वाम मैं क्या जानू रे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे दिल विल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे दिल विल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे दिल विल प्यार प्यार आया सुप्रिया क्या परफॉर्मेंस दिया मैं तो फिदा हो गई कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है। हमें पता चला है कि आपको बुखार है हाँ बुखार है अब कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस के बाद बुखार चला गया चलिए जान लेते हैं जजेस से पूछ लेते हैं उनका क्या राय है Thank you. सुप्रिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा पहले इधर आओ प्यार प्यार मैं क्या जानू रे दिल दिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे दिल दिल प्यार प्यार খুব ভাল লাগিছে গা বেয়া বুলি কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছো দেই এনাৰ্জি তাই ঠিকই আছিল তেতিয়ালে কিন্তু খুব ভাল লাগিছে মই তোমাক বেছি কথা কৈ পেলাই নৰখাওঁ ছাৰে ক'বলগীয়াখিনি মোৰ পৰা চিধা তোমাক 15 দিছোঁ ঠিক আছে 15 out of 20 fantastic Supriya আৰু এটা কথা মই কওঁ তাই ৰিদম বিৰাট ভাল rhythm এটা বিট তাই মিছ হ'বলৈ দিয়া নাই তিনিটা সেইকাৰণেতো বিট মই 1 2 কৈছো। 3 গোটেইকেইটা মানে তাই ৰাখিছে সেইকাৰণে মই ফিদা হৈ গলো বুলি কৈছিলো इस बार मेरा निशाना सही लगा আচ্ছা সুপ্রিয়া okay ভয় খাইছা নেকি নাই কোনো ভেৰি গুড আচ্ছা তোমাৰ ড্ৰেছটো খুব ধুনীয়া হৈছে ঠিক আছে কিন্তু ডান্সত আৰু অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু অলপ নাচিব লাগিব বেমাৰ বুলিতো মই এৰি দিব নোৱাৰোঁ হয় নহয় কম্পিটিশ্যন ইজ কম্পিটিশ্যন yes ৰাইট তো লাইক খুব ধুনীয়া হৈছে এক্সপ্ৰেশ্যনো তোমাৰ ধুনীয়া হৈছে খুব মৰমো লাগিছে তোমাক আজি বস্তাত ভৰাই লৈ যাওঁ নেকি তেনেকুৱাও লাগিছে বাৰু সেইটোতো নোৱাৰি তো তো মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক 14 দিছোঁ ঠিক আছে all right avik se 14 और शिल्पी शिखा मैम से 15 that is 29 out of 40 okay not bad thank you Supriya all the best okay हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करें okay all the best thank you so much thank you dear friends now let's call upon stage Jyotishna Saikya from Shivsagar
এই হাঁহিৰে জ্যোতিষ্ণা তোমাৰ হাঁহিটো সঁচাকৈ সোণালী হয় হয়নে নহয় কেনেকুৱা লাগিল পাৰফৰ্ম কৰি ভাল লাগিল আমাৰো খুব ভাল লাগিল we loved your performance now let's ask our judges whether they have loved your performance or not জ্যোতিষ্ণা ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি যিটো ঢেঁকী কৰিছা জঁটৰ ঘূৰাইছা এইবিলাক চব এটা আৰ্ট গম পাইছেনে তো সেইটো বস্তু পাৰফেক্টলি নকৰিলে আমি ভাল নেদেখোঁ ঠিক আছে পাৰফেক্টলি হ'ব লাগে বস্তুবিলাক চব যিকোনো তুমি ইয়ালৈ আহিছা ষ্টেজ কভাৰিং বা তাত গৈছা ঢেঁকী কৰিছা ইয়াতে কিবা এটা কৰিছা এক্টিভিটিছ এইবিলাক ন তো সেইটো কাৰণে সেইবিলাক আৰু ইম্প্ৰুভ লাগিব আৰু তোমাৰ এনাৰ্জি লেভেল একদম কম আছে বহুত এনাৰ্জি লাগিব বহুত এনাৰ্জি তুমি দুবলা পাতলা উৰি থাকিব লাগে আমিতো অকত আমি অলপ প্ৰব্লেম হয় আমাৰ তুমিতো উৰি থাকিব লাগে ওপৰলৈ একদম চিউ 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 হৈ থাকিব লাগে একদম চিৰিয়াছলি তো আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিবা আই হোপ তো মোৰ ফালৰ পৰা মই 11 দিছোঁ থেংক ইউ 11 out of 20 from Aviksi let's ask Shilpi Shikha madam জ্যোতিষ্ণা ভাল ডান্স কৰিছা বাট তুমি ষ্টাৰ্টিঙত যিখিনি কৰিছা ন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত যিখিনি এক্টিভিটিজ গ'ল আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ কৰিছা সেইখিনি পাৰিলে মিড পইণ্টত আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা নেক্সট টাইম অ'কে আৰু এক্সাইটমেণ্টটো কমি আছে হা নেক্সট টাইম সেইখিনি আৰু অকণমান বঢ়াবা লেভেলটো অলপ আপ কৰিবা আৰু এনাৰ্জি খুব প্ৰয়োজন গানটো খুব ধুনীয়া গতিকে গানটো মতে তোমাৰ অকণমান পাৱাৰটো কমি আছে সেইখিনি অকণমান বঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে চ' মই তোমাক 10 দিছোঁ আউট অফ 20 10 and 11 that makes 21 out of 40 কেনেকুৱা লাগি আছে ভয় লাগিছে ভয় লাগিছে ভয় কিয় খাব লাগে ইমান মৰমেৰে ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি আছে তোমাৰ সৰু সৰু মিষ্টেক্স আমিতো উই আৰ লেমেন we have no idea about dancing I anchor and I sing so but then judges will tell you whatever little mistakes you're making সৰু সৰু mistakes অকল judges ক'ব পাৰিব হয়নে নহয় all the best thank you so much and now let's call upon stage Udipta Madhav Rajkwa from Dibrugarh एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदे रे एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदे रे और खन की पायल मस्ती में तो कंगन ये पहली बार मिले तुम पे ये दम निकले तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मांगम मचले मुझे डर इस बात का है बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए मेरी इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत सबर भी अब करने लगा बगावत जुल्फे हैं जालिम और आंखें हैं आफत लगता है होने वाली है कयामत मत तड़पाए से तू न करना इंसाफी जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी Je suis fou de toi. नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त सी चढ़ गई हम
नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई नशे से चढ़ गया ओ मुंडा नशे से चढ़ गया. अरे वाह, कूल. शुड आई कॉल यू उदीप्ता और माधव? उदीप्ता. अच्छा, उदीप्ता. चलिए, जजेस को कितना नशा चढ़ा है जान लेते हैं. উদ্দীপ্তা ধুনীয়া হৈছে ডান্সটো, বাট নতুন নতুন চামথিং নিউ ষ্টেপছ, চামথিং নিউ. যিটো তুমি ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ আপ কৰিছা, দেখাতো তুমি ধুনীয়া. Yes. ছেকেণ্ড গোবিন্দা খুব ধুনীয়া. আৰু নতুন বস্তু এটা লাগে, নিউ চামথিং নিউ ষ্টেপছ নিউ. ইমান ধুনীয়া গানো চইচ কৰিছা তুমি তাৰ কাৰণে. তো আৰু অলপ এনাৰ্জি লাগিব তাৰ কাৰণে. এক্সপ্ৰেশ্যনটো তোমাৰ ধুনীয়া আছে. বেছি নকওঁ, মোৰ ফালৰ পৰা 14. 14 out of 20. Not bad. তো দীপ, ভালটো লাগিছে, তোমাৰ গানৰ চিলেকশ্যন খুব ভাল. বাকীকেইটা ৰাউণ্ডতো সেই হিচাপত মই মন কৰি কৈছোঁ কথাটো. কিন্তু মোৰ কিয় জানো এবাৰ লাগিল তোমাৰ লাষ্ট টাইম তুমি যিটো কৰিছিলা ন, তাতকৈ এবাৰ তোমাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো অকণমান কমিছে. কিয়? ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা নাই? কৰিছিলা? ঠিক আছে, কৰিছিলা বাৰু, অকণমান কমি গ'ল. পিছত ট্ৰাই কৰিবা এইখিনি ভালকৈ. আৰু পাৰফেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন. অ'কে, এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবা. বাকী তোমাৰ চব ঠিক আছে. মোৰ ফালৰ পৰা 15 out of 20. 15 and 14. That's 29 out of 40. Not bad. Adipta, we always should strive for perfection. What do you think? Yes, I should. We all should. Thank you so much. All the best, Adipta. All the best. और अब आ रही है हमारे बीच अपने डांस के जलवा दिखाने सुनैना कौर भुल्लर फ्रॉम दुलियाजान. सॉरी सुनैना, आज के बाद आप डांस नहीं कर सकते. तो मंदिर मिले ना तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थक मेरे नैन, तुझे ढूंढे थक मेरे नैन, तुझे ढूंढे थक मेरे नैन. जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ. भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू. वाह सुनैना, आपने तो हमें इमोशनल कर दिया. कुछ डांस परफॉर्मेंसेस दिलों को छू जाते हैं.
या श्योर तो हम ये मान सकते हैं कि सुनैना ने अपने डांस परफॉर्मेंस के ज़रिए आपके दिल को छू दिया है. डेफिनेटली ओके लेट्स सुনেনা या ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো তোমাৰ খুব ধুনীয়া হৈছে ছেকেণ্ড যেতিয়া তুমি হুইল চেয়াৰত আহি গ'লা ষ্টেপছ কিছুমান মানে ভুল বুলি মই ক'ব পাৰোঁ বিকজ মই জনামতে যিমানখিনি মোৰ নলেজ আছে ভৰি যেতিয়া মানুহ ভাঙে বা কিবা এটা ভৰি বা দুটা ভৰি যিকোনো এটা ভৰি ভাঙে তেতিয়া কেতিয়াও সেইটো ষ্ট্ৰেচিং কৰিব নোৱাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ছেকেণ্ড থিং ইজ তুমি তাত যে এটা ষ্টেপছ কৈছা ৰাউণ্ড আপ দি পিনে ভৰিটো চিধা কৰি এটা ভৰিটো সেইটো তুমি কৰিব নোৱাৰা ছাপ'জ তোমাৰ ভৰিটো ভাঙিলে জাষ্ট ইমেজিন নাপায় নহওক কেতিয়াও তেতিয়া তুমি এনেকৈ নাচিব পাৰিবনে ৰাইট য়েছ তো সেইবিলাক সৰু সৰু বস্তু একদম চাবই লাগিব একদম বিকজ দিছ ইজ আ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল ৰাউণ্ড ঠিক আছে Yes. তো এইবিলাক সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি চাইছোঁ চ' মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক 15 ঠিক আছে 15 out of 20 is not bad, Sunaina. ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে অ'কে বাটাৰফ্লাই তোমাৰ বিৰাট ভাল হৈছে যে দুটা কৰিছা এইখিনিত এই দুটা ভাল হৈছে আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আৰু অকণমান ডান্স লাগিছিল নেকি এক্সপ্ৰেশ্যন আৰু অকণমান লাগিছিলে অ'কে হুইল চেয়াৰত তুমি যিমানখিনি কৰিছা তাত আৰু অকণমান লাগিব ঠিক আছে আৰু ফিনিচিংটোত মানে পজিটিভ হ'লে বেছি ভাল আছিলে Yes, very true, very true. মানে আমি এণ্ডিংটো সদায় মানে পজিটিভ এটা কিবা বিচাৰোঁ অ'কে চ' নেক্সট টাইম ভাল হৈছে ডান্সটো ভাল হাঁহি ডান্সটো ভাল ডান্স বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰিছে ঠিক আছে তুমি কৈ আছা তাই গাউন হৈ গৈ আছে নাই চব এইবিলাক কথাত একদম নিগেটিভলি নল'বা অ'কে বাকী চব ধুনীয়া ঠিক আছে মোৰ ফালৰ পৰা 15 15 and 15 out of 40. 40. That's 30 out of 40. That is superb. So let's call upon stage Debajit De from Dibrugarh. I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है फिर भी निकल पड़ा हूं घर से शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है हिरे जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी ए मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी
जिंदगी में आना सनम वाह देवजीत, काफी दमदार परफॉर्मेंस था, शानदार. एंड योर शर्ट इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर डांस परफॉर्मेंस. काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, है ना? फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा लगा. आज अपने आप को कोई हीरो समझ रहे थे आप? नहीं मैम. नो, आई थॉट इट वॉज छोटा सलमान खान डांसिंग ऑन स्टेज. क्योंकि एक वक्त था जब ये गाना 90s का गाना बहुत ही हम लोग को बहुत ही पसंद था. देन आई वॉज इन स्कूल आई थिंक. और ये गाना मतलब सुनते ही बचपन याद आ जाता है. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग बैक आवर चाइल्डहुड. थैंक यू सो मच. দেৱজিৎ, আচ্ছা তুমিও মোক মনত পেলাই দিলা পুৰণা জামানাৰ কথা. মই এই গানটো ক্লাছ 9ত নাচিছোঁ ষ্টেজত. তো স্কুল থাকোঁতে আৰু অলপ এনাৰ্জি লাগিব, ঠিক আছে তোমাৰ, আৰু অলপ এনাৰ্জি লাগিব. যিটো তুমি লিৰিকেল আৰু প্লাছ চুৱাইক যোনটো মিক্স কৰিছা ডান্সটো, সেইটো খুব ধুনীয়াই হৈছে. বাট আৰু অলপ মিষ্টেক আৰু লাগে কিবা এটা. আৰু ছাপ'জ অ' জানে জানা কেতিয়াও বেক চাইডে নহয়. অ' জানে জানা তুমি ছোৱালী এজনী ছাপ'জ আগত আছে তোমাৰ, তুমি অ' জানে জানা এনেকৈ ক'বা নেকি? কেনেকৈ ক'বা অ' জানে জানা? অঁ তো অভিয়াছলি তাক চাব লাগিব ন. তুমি ক'ত আছে ছোৱালীজনী, ক'ত আছে ছোৱালীজনী? এইটো একদম প্ৰেজেণ্ট অফ মাইণ্ড, ঠিক আছে? সেইবিলাক চাব লাগিব. সৰু সৰু বস্তুবিলাক 4টা চকু আছে যে মই দেখা পাওঁ. তো মোৰ ফালৰ পৰা মই তোমাক 12 দিছোঁ. 12 out of 20 from Aviksi. Okay. দেৱজিৎ, ভাল লাগিলে তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ. মইতো তোমাৰ লকিং ভাল পালোঁ. লকিং গুড, হা, সেইটো ঠিকে আছে. ফিংগাৰ টাচিং ৱাজ গুড. আৰু তোমাৰ মোৰ কমি লাগিলে অকণমান এটিটিউড. অ'কে, তুমি এটিটিউডটো অকণমান হোল্ড কৰাত মন দিবা. বাকী ঠিক আছে, মই বেছি নকওঁ. মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ 15 out of 20. 15 out of 20 and 12 out of 20. बताइए कितना होता है? 27. Fantastic. Very good. मैथ्स में काफ़ी अच्छे हो. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. दोस्तों, तो चलिए बुला लेते हैं अब स्टेज पे मिहिर कुमार गायन फ्रॉम डिब्रूगढ़. आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब है. आ तुझे मिल चलूं के घर मेरा थोड़ी करीब है. Another unsolved mystery. It's murder, murder, murder. Ah, it's murder, murder, murder. Yeah, it's murder, murder, murder. Somebody tell them it's murder. Murder was the case, and they blame. Oh, I'm gonna fasa liya. Oh, I'm gonna fasa liya. वाह मिहिर, आई लव योर ड्रेस. ये कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छा है. इट्स लाइक फुल ऑफ एनर्जी. योर ड्रेस एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स योर डांसिंग. आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपको बहुत अच्छा लग रहा है. हमें देख के भी बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लगा. चलिए जजेस से पूछ लेते हैं उनको कैसा लगा. মিহিৰ, जी सर. এটা কথা আছে, ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন ইজ দ্য লাষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন. ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো তোমাৰ একদম মোৰ ভাল নালাগিলে. বিকজ
ষ্টাৰ্টিং তুমি ৰখি আছা গানটো বজি আছে আহিব 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 Yes, sir. তুমি কিবা এটা মুভমেণ্টছ কিবা এটা আৰু কিবা এটা এক্সপ্ৰেশ্যন কিবা এটা মুভমেণ্টছটো ল'ব পাৰা তুমি ৰাইট তো বাকী এনাৰ্জিছ তোমাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে Okay, ফ্লিপছ sir. কিছুমানৰ প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ sir. তুমি বেক ফ্লিপ কৰিছা কিবা Yes, sir. চামুচুল কৰিছা ঠিক আছে তো এইবিলাক অলপ প্ৰব্লেমছ আছে সেইবিলাক ট্ৰেইনিং কৰিলে বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে বাকী এক্সপ্ৰেশ্যনছ ইজ গুড তো মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক 14 Thank you. 14 out of 20. Yes. মিহিৰ বাকী চব ঠিকে আছে Yes, ma'am. তুমি জাষ্ট হিপ হপ ষ্টেপ যিমানখিনি কৰিছা ন সেইখিনি আৰু অকণমান ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব অ'কে আৰু তোমাৰ বডি ন আৰু অকণমান টাইট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ ষ্টেপছবিলাক বেছি ভালকৈ ফুটি উঠিব Clear হ'ব, yes. অ'কে Yes, sir. দেন সেইখিনি তুমি মন দিবা Yes, মোৰ sir. ফালৰ পৰা তোমালৈ 15 Thank you, ma'am. 14 and 15, that's 29 out of 40. Happy? Yes, ma'am. Have you come to know what mistakes you made? Or first impression, as Avixi has said, is always the last impression. You believe in it? Yes. You believe in it. Okay. So, আমি আশা কৰিম যে next time যদি তুমি if you qualify, you will definitely do even better than this. Yes, ma'am. Thank you so much. All the best. All the best. Thank you. तो दोस्तों चलिए चलते बुलाते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को तपस्या हजारिका फ्रॉम डिब्रूगढ़ चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना गुमसुम सा है गुपचुप सा है मदहोश है खामोश है ये समा हाँ ये समा कुछ और है ओ हो चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना नाना चंदा तू नहीं आना तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा चांद छुपा बादल में शर्मा के जाने जाना सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना आया रे आया चंदा हर ख्वाहिश पूरी होगी चांदनी रात में हर सजनी अपनी सजना को देखेगी आया रे आया चंदा हर ख्वाहिश पूरी होगी चांदनी रात में हर सजनी अपनी सजना को देखेगी ओहो हो ये चांद सा चेहरा कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप बिल्कुल चांद जैसी व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस मुझे तो बहुत अच्छा लगा तपस्या हाउ यू फीलिंग Nice. यू फीलिंग वेरी नाइस यू वांट टू टेक सम ब्रेथ्स नो यू फाइन ओके चलिए चलते हैं जजेस के पास पूछ लेते हैं आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा তপস্যা ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিংটো মোৰ খুব ভাল লাগিলে তোমাৰ ষ্টাৰ্টিংটো তোমাৰ আৰু সৰু সৰু বিট কিছুমান আছে যে যেনেকৈ টেং 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 তেনেকৈ বিট কিছুমান ধৰিছা তুমি খুব ধুনীয়া হৈছে
এক্সপ্ৰেশ্যন আৰু অকণমান লাগিব, অকণমান আৰু বেছি, ঠিক আছে? এনাৰ্জি ইজ গুড, ঠিক আছে? আৰু অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিলে এনাৰ্জিটো আৰু নিজে নিজে আহি যাব, ঠিক আছে? ত' মোৰ ফালৰ পৰা 16. 16 out of 20. Fantastic, fantastic. তপস্যা খুব ভাল লাগিলে দেই। মই তোমাক দুটা কথা ক'ম। এটা তোমাৰ অকণমান মই গম পাইছোঁ তুমি বিটবিলাক ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে অকণমান ৰাফলি নাচিছা, চ' সেইটো অকণমান আৰু অলপ লাগিব হা, অকণমান স্মুথ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। আৰু ষ্টাৰ্টিংটো খুব ধুনীয়া হৈছে, তোমাৰ ফিনিচিঙো ভাল, ঠিক আছে? আৰু হাঁহিটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিবা, তোমাক হাঁহিলে খুব ধুনীয়া দেখি, ঠিক আছে? Exactly. মোৰ ফালৰ পৰা 15. 15 and 16, that's 31 out of 40. Isn't that great? Bhal lagise? You're looking very pretty. The judges are overwhelmed by your performance. Congratulations and all the best. Thank you so much, Tapasya. Thank you. तो फ्रेंड्स चलिए बुला लेते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, दीक्षा कौशल गोगोई फ्रॉम डिब्रूगढ़। বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিঃশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা কিয়? विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों? विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों? जन अक्षरहीन अनगिन जन खाद्यविहीन नेत्रविहीन देख मौन हो क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों? दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों? व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज को तोड़ती न क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार प्रजा दोनों
तपस्विनी क्यों न रही तुम निश्चय चेतन नहीं प्राणों में प्रेरणा दिन क्यों उन्मद अवनी कुरुक्षेत्र बनी गंगे जननी नव भारत में भीष्म रूपी सुत समर गई जनती नहीं हो क्यों विस्तार है आकार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों विस्तार है आकार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों विस्तार है आकार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा तुम ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों जब भी हम स्वर्गीय डॉक्टर भूपेन हजारिका का ये गाना मशहूर गाना सुनते हैं तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि क्यों ना हम एक हो जाए दुनिया में इतनी नफरत इतना हिंसा क्यों है वाई कांट वी बी वन आज आपका ये डांस परफॉर्मेंस देख के मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था और आपको कैसा लग रहा है মোক বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ মই ইমান ডাঙৰ মঞ্চত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাইছোঁ আৰু মই ভূপেন হাজৰিকা গানটো নাচি বহুতে আনন্দিত হৈছোঁ আনন্দিত হৈছা আমিও বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে উই লাভড योर परफॉर्मेंस आई लव्ड योर परफॉर्मेंस इससे पहले कि जजेस के पास जाए आई हैव अ क्वेश्चन मोर एटा क्वेश्चन আছে जीके क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग देयर इज मेंशन ऑफ टू रिवर्स व्हिच आर द टू रिवर्स হেৰি কি কয় সৰস্বতী গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ Yes, brilliant. Thank you so much. Very good, very good. Keep it up. Brahmaputra and the Ganga. Okay. तो चलिए चलते हैं अपने जजेस के पास और पूछ लेते हैं उनके आपके बारे में उनकी राय क्या है रिक्शा ডান্স তো নকওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি যোনটো ড্ৰেছ কৰিছা এইটো নকয় যে ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গান নাচিলেই তুমি ফৰ্মেল পিন্ধিব লাগিব বা মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগিব আই ন' বাট এনেকৈও নহয় একজেক্টলি মানে গানটোৰ কথা বেলেগ মিনিং বেলেগ ড্ৰেছ বেলেগ সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে গান যেনেকুৱা তেনেকুৱা ড্ৰেছ তেনেকুৱা লিপচিং তেনেকুৱা ডান্স অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি মোক এটা কুৱেশ্যন আনচাৰ দিয়াচোন তোমাক যোনে শিকাইছে এই ড্ৰেছটো পিন্ধাওঁতে কিবা কৈছেনে নাই কোৱা মানে তেওঁ মানে এই ড্ৰেছটোৰ বিষয়ে একো হেৰিয়ে কোৱা নাছিলে চিলেকশ্যন কৰা নাছিলে আচ্ছা তো এইটো মেজৰ প্ৰব্লেম ঠিক আছে আৰু ছেকেণ্ড তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ভাল ডান্স ভাল আৰু অলপ এনাৰ্জি দিলে আৰু ভাল হ'ব এক্সপ্ৰেশ্যনো দিলে আৰু অলপ বেছি ভাল হ'ব তো মোৰ মানে প্ৰব্লেমটো তাতেই যে তোমাৰ ড্ৰেছটো অলপ যদি মানে মিডিয়াম যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়া ভাল যদি তোমাৰ মূৰত টিকলিকেইটা যদি নাথাকিলেহেঁতেন ছাপ'জ নাথাকিলেহেঁতেন তোমাৰ ছাইডত থকা চেইনকেইটা যদি নাথাকিলেহেঁতেন বা ফুলি কিবা বা ফুলিটো যদি অলপ বেলেগ কালাৰৰ যদি হ'লহেঁতেন ডেটছ ইটছ অ'কে ঠিক আছে তো সেইবিলাক বস্তু চাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট টাইম যেতিয়া নাচিবা সেই বস্তু ফ'ল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো সেই মোৰ ফালৰ পৰা 12 12 from Aviksi. Okay, let's see what ma'am gives you. দীক্ষা একচুৱেলি তোমাৰ ডান্সটো খুব ভাল লাগিছে আমাৰ ঠিক আছে তুমি ছাৰে কোৱা কথাখিনিক লৈ তুমি নাৰ্ভাছ ফিল নকৰিবা অ'কে তুমি এইটো ভাবা যে যিখিনি ভুল এতিয়া হৈছে ন সেইখিনি যাতে নেক্সট টাইম নহয় ঠিক আছে তুমি ছাৰক বা মেমক ভালকৈ সুধিবা যে ড্ৰেছটো একচুৱেলি কি হ'ব লাগে হা পাৰফেক্টলি কোনটো হ'ব লাগে যিটোৱে গানটোৱে ডিমাণ্ড কৰিছে
তেখেতক ভালকৈ সুধি ল'বা বাকী তুমি খুব ভাল আৰু কৰিছা যদি যদি ফিউজন হ'ল দিন তেতিয়া আমি মানি ল'লোঁ তেতিয়া মানি ল'লোঁ যদি ফিউজন হ'ল দিন তুমি যদি ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গানত যদি তুমি ফিউজন কৰিলাহেঁতেন কিবা এটা থাকিলেহেঁতেন বা এই গানটোকে তুমি যদি বেলেগ ষ্টাইলত নাছিলাহেঁতেন তেতিয়া মই ভাবি ল'লোঁ যে ইটছ কল ফিউজন তো তেতিয়া মই মানি ল'লোঁ মানে আমি তোমাক কথাটো কিয় কৈছোঁ তোমাৰ ওপৰত যিটো পিন্ধিছা ন সেইটো অকণমান ৱেষ্টাৰ্ণ টাইপত গৈছে ঠিক আছে কাৰণ ভূপেন হাজৰিকাক আমিতো যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ হয়নে তেখেতৰ সেই গানটো হিচাপত অলপ কিবা এটা বেলেগ হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে একো প্ৰব্লেম নাই তুমি এতিয়া এইটো তোমাৰ ভুল নহয় একচুৱেলি আমিতো ক'লোঁ ন ধুনীয়া নাচিছা খুব ধুনীয়া নাচিছা তুমি ধুনীয়া নাচিছা চিৰিয়াছলি খুব ভাল নাচিছা তেনেকুৱা নাচিছা এটা হাঁহি দিয়া আকৌ ভাল ছোৱালী মই তোমাক 20ৰ ভিতৰত 12 দিছোঁ 12 অ'কে Okay, Are you so happy? both the judges have given you 12, that is 24 out of 40. चलिए दोस्तों बुला लेते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को गीतार्थो गोगोई फ्रॉम डिब्रूगढ़ पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्याली माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा पोरी पिंगा मला पिंग्याली माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा लटपट लटपट कमर तामिनी अधर रागिनी हो लटपट लटपट कमर तामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सज धज देखो मेरे पिया के सामने जिया से बांधनी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजे तूने छम छम छमाते जा तू नाच मन छम छम छमाते जा ये बाजे तूने छम छम छमाते जा तू नाच मन छम छम छमाते जा लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बांवरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजे तूने छम छम छमाते जा तू नाच मन छम छम छमाते जा ये बाजे तूने छम छम छमाते जा तू नाच मन छम छम छमाते जा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Let's go! ये जो तेरी पायलों की छन छन है ये जो ये जो ये जो ये जो ये जो तेरी पायलों की छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है छन छन सुने जाए हाय हाय करे जाए पायल है तेरी या उलझन है Stand by. गीतार्थो पिंगा द पोरी पिंगा दैट इज फैंटास्टिक काफी रोमांचक परफॉर्मेंस था पिंगा में कोई लड़का डांस कर रहा है आपको कैसा लगा आई मीन आपने खुद चूज किया या आपके टीचर ने ये चूज किया मेरी टीचर ने आपके टीचर ने चूज किया अच्छा कुछ सोच के ही चूज किया होगा डेफिनेटली चलिए चलते हैं हमारे जजेस के पास पूछ लेते हैं उनको कि आपका परफॉर्मेंस उनको कैसा लगा গীতাৰ্থ আচ্ছা পিংকা গানটো চুজ কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল তাতে বহুত বিটছ আছে Beats আছে তো সেইটো কাৰণে Okay. নাচিবলৈ ভাল হয় ঠিক আছে তো খুব ধুনীয়া হৈছে কিছুমান ষ্টেপছ আৰু খুব ল' হৈছে কিছুমান ষ্টেপছ ঠিক আছে ৰবটিক ষ্টাইলটো কৰিবৰ কাৰণে
আৰু অলপ পাৰফেকশ্যন লাগিব ঠিক আছে আৰু খুলি ডান্স কৰিবা খুলি एकदम ठीक है अच्छा हुआ डांस और थोड़ा थोड़ा क्लीननेस चाहिए क्लीन जो डांस का जो बीच बीच में तुम्हाक मैं मोर फाলৰ পৰা 16 দিছো Wow, 16, not bad. গীতাৰ্থ গীতাৰ্থ মোৰ ভাল লাগিছে মিছা নকওঁ কিন্তু এটাও মিছা নকওঁ যে কিছুমান ঠাইত মানে মই যিমানখিনি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ অকণমান কমি গ'ল লকিং কৰিলে তোমাৰ বডি টাইট হ'ব লাগিব কি কৰবাত তোমাৰ লুজ পুৰা টাইট কৰিবা তেতিয়াহে বস্তুবিলাক ভালকৈ ফুটি উঠিব অ'কে পাৰফেকশ্যনটো তেতিয়া আহিব আৰু এনাৰ্জি লেভেল অকণমান কমি আছে আৰু অকণমান এনাৰ্জি লাগিব তেতিয়াহে পুৰা একদম পাৱাৰফুল ধমাকা এটা আমি পাম অ'কে অ'কে ঠিক আছে মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ 15 plus 16, that's 31. Happy? Happy. গীতাৰ্থ এটা কথা মন কৰিছানে নাই জাজেছৰ মানে তোমাৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন কিমান বেছি they have a lot of expectations from you and you're going to do better next time anywhere you perform. Now let's call upon stage Piali Nandi from Dibrugarh. तिरकिड़ धा कत धा धती धा उड़ गई नींदे रे कित धा की पायल मस्ती में तो धागे न था के था तिरकिड़ धा तिरकिड़ धा धा टिकट धा तेरे कित ना दिन धा तिरकिड़ धा धा दिन ता किट धा दिन ता टिट किन्ना धा टिट धा गे धा टिट किरदा टिट तिरकिड़ धा ते धा टिट धा दिग थे तक थे तागे न दादा धाती धा किट धा दिग तक तिरकिड़ धा किट धा दिग तक धुन तक तिरकिड़ धा थे तत थे आ थे तत थे तुम तिरकिड़ धा तत तिरकिड़ धा धा दिन कत सितम खुली सनम गोरी बाहें करती आयो हमें तुमने जो गले लगाया तो किरदा तुम किरदा प्याली मिले सुर मेरा तुम्हारा वो सुर बने हमारा. Remember this? The last part of the song reminded me of this and of my childhood. कैसा लग रहा है? अच्छा. Both Western and Eastern fusion. Fantastic. Let's ask our judges how they feel about your performance. Okay? ইয়ালি ভাল লাগিল বাট তোমাৰ মাজে অকণমান ভুল আছে ঠিক আছে মই ভুলখিনি কৈ দিছোঁ ষ্টেপছবিলাক ক্লিয়াৰ হোৱা নাই অ'কে মানে তোমাৰ পাৰফেকশ্যনটো কমি আছে অ'কে চব বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা অ'কে হাঁহিটো হেৰাই গৈছে মাজত ভাগৰ লাগিছে বুলি গম পাই গৈছোঁ সেইটো গম পাব দিব নালাগে ঠিক আছে বাকীখিনি চব ক্লিয়াৰ কৰিবা মোৰ ফালৰ পৰা 11
11 out of 20 from Shilpi Shikha madam. Let's ask Aviksi what he thinks. ইয়ালি আচ্ছা ঠিকে আছে ডান্স ভালে পাইছোঁ মই বাট ষ্টাণ্ট যিখিনি কৰিছা সেইখিনি মানে যেতিয়ালৈকে ষ্টাণ্টটো কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে এটেম্প নকৰিবা কেতিয়াও ঠিক আছে 3টা ষ্টাণ্ট কৰিছা তুমি 3টাই মানে এটেম্প ভুল হৈছে অলপ ঠিক আছে আৰু ৰিদম বহুত অফ বিট আহিছে বহুত কিছুমান বহুত অফ বিট কৈছে অফ বিট মানে বুজি পাইছা ন ৰিদমক পৰা নাই কিছুমান ষ্টেপ বহুত তুমি টান গান এটা লৈ লৈছা তুমি আগৰ ৰাউণ্ডটোত অলপ ইজি গান এটা লৈছিলা ভালো লাগিছিলে তোমাক দেখিবলৈ এবাৰ বহুত তুমি টাফ চং এটা লৈ আহিছা যিটো কাৰণে তুমি তোমাৰ এটেম্প কৰিব তোমাৰ কষ্ট হৈছে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা 10 Okay, 10 and 11 out of 40 makes 21. Okay, so গম পালা ন ক'ত ক'ত তোমাৰ মিষ্টেক্স হৈছে বুজি পাইছা so more performance, more hard work, isn't it? Thank you so much. All the best. Thank you. And with this, we come to the end of today's episode. We shall meet again in the next episode with a lot more dance performances. So, dear friends, keep watching Rhythm Taal Se Taal Junior. क्योंकि जो करे अपने बच्चे से प्यार, वो Rhythm Taal Se Taal Junior से कैसे करे इनकार? Thank you. Namaste.